Dihamu amanginang hitana pungu dison, adorak so tauduti acarata, adong si patorangon nami saotik, ala sian tonga-tonga ni yanak kota nanaing makatidak kok kapursiaon na si pitu pulu sada halakon, tolu sian nasida tardidi. Jadi ala sada hasadaud do ulaon padidion tu nama godang tu nama katidak kok kapursiaon na, sada mata acara mata patupa ima ulaon maka tidakkon haporseaon alai parjolo ma annon nasida natului jolo tardidi huhut laos maka tidakkon haporseaon na. Mangaradema yanakon nami nanaing makatidak ko kapursiaon na suak songoni nang natoras ni nanaing makatidak ko kapursiaon na. Taparadema edeta nomor 140 alu. Seratus opat puluh alu ima acarata. Marhite-hite goar ni debata ama, anak dohotod di parbadia. Amen. Hamu ale natoras ni danakon. Dida hamudo ianak komuna haholongan ni rohamuna jong dison. Tamaju molo madok mauliate hamu sadarion tu debata, ala ni sude asini rohana nasailaon. Ay di pangulu do nasida rasi rasa nuaeng. Jalasanga di boto nasida hatani debata doho dalat tu hanguluan. Alai tamado ingotom muna sadarion akka pabahena muna tu akka anak komunao. Ay dang dilehon debata akka danakot tu hamu asa adong donga muna mangula ulau sabing. Alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangihutok kata ni debata. Ido ubahen na dilehon. Ditangya ko kamudo ganupari iya na komunaon na sailaon. Asa unang mago nasida. Molo dihilala hamu nuaeng hurang ni pabahena muna taringot tu nasida. Tuaka iya na komunaon. Tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita. Ale ama nami ama ni nasa natargoar ama di banuagijang dohot di tanoon. Saitangi hom matangiang namion jakkom ma akadak danakon gabe yanakkommu. Asima roham. Lehom matod di parbadia itu rohana sida asa gabe siseammu nasida. Rodi sa leleng ni leleng na. Molotung nahurang pabahenan nami nasailaon tu nasida. Saise samay. Sayunang matargasip nasida. Jala unang loas mago manang ise siyan nasida binahen ni pangalaho nami. Asima roham. Sahat tutangammu manasida. Mahite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul. 5 natoras. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
hamu akada danak nahina holongan ni debata. Na jongjong do hamu noaing di jolo ni debata, na mamereng torus tu bagasan rohamuna, dohot di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni roha ni debata. Dang tarbahek kamu be marsidalian sogot di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna di akka ari ni ngolumuna nauk salpui. Tama madok mauleate hamu tu debata alani sude asini rohana. Jala molo di ingot tamu akka pabahena muna nasoture ima neang doho langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhu dosa muna. Tama marsak be hamu sadarion marningoti. Buat kamu maluhu nai tu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna nause humokko pardosa namanopoti dosana. Alai paubahamu marohamuna huhut pukahamu maparange nai baru ola ni sadarion. Asa dalanamuna dalan nagogoti namarhapatean tu hangoluan sisa leleng ni lelengna. Atong alusi hamuma na husukutonot tu hamu di jolo ni debata doho di jolo ni akadongan na pungudison. Di parhatu tu rohamdo hata ni debata na ginuruhommu nasay laon holanido dalan tu hangoluani. Olo doho sian nasa roham tumudalhon saluhu dosa. Jala olo doho tu jolo anon mangihut tok kata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu. Olo doho makangoluhon hapor seaon na sitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan songon natas surat di padan narobi doho di padan na baru atong marpada dohamu noaing doho debata na badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningot saluhu nai asa lam hot hapor seaw muna martangi yang mahita ale ama nami jala debata nami suru matod di parbadia tu roha nami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus hulehok kami maroha nami bahen inganammu ola nion rodi saleleng nilelengna suraton jala sahapi matusi sude naung huoloi hami sai paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sa sudena unang tuhamaguan sogot manang ise siak kamyon togu jala iring-iring mahami ganupari asasahat hami tuhanguluan nasorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong dihamu yanakon nami nanaing makatidakon hapor seon na hatidakok kamu majolo hapor seoni. Rak mahamu madok. Imanan tibukoni si Maria nagawe-gawean siyanton di parbadia andorang suabubuan ilo tuhata natumao na bernit di panghuman ni silatus na matitat pajaw di ibana di hawkin na silang natua tu benur torur mitang na mulak mangolo di hari patoluan na manaik di surgo lahudul di siyamun di kota Jehovah amanaik pergogo na suatu dosani sisi may ibana pay mulak sagot kalanoon mamu mihalak na maulu na utamate. Au persaya dan di parbadia jaladong sada huria na badia. Huria hatapan di halak Kristen na badia. Doh di asis na dosa, doh dihatai na mandok. Ulak maulu sogot daging halak na umate. Doh yang uluan na Hudul mahamu.
Ale Dimas Saputra Simamora. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajau ni debata olak nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Hata si paingot di si Dimas Saputra Simamora. Matius 10 sada ayat 20 lalu. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat asa hupasonang hamu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debata naginuruhomi. Ai ido hanguluammu. Amin. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata ama. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot siat tod di parbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala di pargugui maho matupahon nasa naringgan. Amin. Ale Dina Damayanti Simamora. Hudidi mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajau ni debata. Olak nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Laura Melpi Aulia. Hudidi mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajau ni debata. Olak nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Hata si paingot di si Dina Damayanti Simamora. Sada Petrus 3 ayat sia. Unang mabalot cok kamu najat alo ni najat. Pangitcahion alo ni pangitcahion. Lama masu-masu mahamu. Ai naeng te ano muna do pasu-pasu ubahen natarjou hamu. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honokku matuhotupal hanguluan. Parangehom mahatani debata na ginuruhommi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot di si Laura Melvi Aulina. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari.
karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Bersujud dua-dua. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Aurelia Sinta Ulidame Siahan. Pahoton ni ido hamuro di ujung, gabe sohasurahan di ari ni Tuhata Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 8. Parangihon mahatan di debatana ginurhon mi ay ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Elsa Dameati Nainggolan. Alay anggoho say miyamma di bagasan aka naginuruhon jala naung hinapor si ammi. Ay dibotohodo na mangajar hotsa tuho. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 14. Saya parangehom mahatan di debata naginurhomi ay ido hangulammu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si bulan Evelyn Paskalia Sounggalon si Majunta. Ay otikdo guna nina pabusihon daging, alay tu saluhut na do hasea hadaulatoni, ay hanguluan nuaing nang sogot di bagabagahon. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Parangihon mahatani debatana ginurhon mi, ay ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Grace Marta Sebgiani si Majuntak. Di pasahabam dorohaku. Ditugu duau di dalam hati goran alani guarnai. Ia menjegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Parangehom mahatan di debata naginurhomi. Ai ido hanguluam. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Pedra Marta Elfrida Sinaga. Alay anggo tujol mai songono do hatana. Idama biar mida jaho baido hapistaran. Jala sumurut sian hajahaton ido parbinotoan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Parangihon mahatan di debatana ginurohon mi ay ido hanguluhanmu. Hata si paingot di si Yiska Paderina si Barani. Saile homma ale anaha rohamituau. Sai di halomohom matamma aka dalaku. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku.
Amsal 23 ayat 26. Parangeho mahatan di debata na ginuruhomi ay ido hangulamu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Jennifer Morauli Manalo. Aleo dohudok, marguru tuton di mahamu marparange, unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Parangihon mahatan di debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Esther Marianti Prisilianita Simbolon. Sai podahom matuau ali Jahoba dalan ni akka aturami. Asa huraduti rodi ujung. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Mazmur 119 ayat 33. Parangeho mahatan di debata na ginuruhomi ay ido hangulamu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Agnes Tri Panesia Hutasoit. Unang manibil ho tu siamun manang tuhabirang. Sai paholang ma patmu sian hajahaton. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal 4 ayat 27. Parangihon mahatan di batana ginurpon mi, ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Sonia Octavia Berlian Marito Simajunta. Martua mahalak na soolo mangihutotahin ni akaparjahat. Jala na soolo jongjong tudalan ni akapardusa. Jala na soolo sahudulan dohot akka pangarehei. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Parangeho mahatan di debata na ginuruhomi ay ido hanguluammu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Renta Octavia Sitorus. Sumatusima rajumi hamu dirimuna, songon nong mate didosai. Alai mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Parangihon mahatan di debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Siska Yosefina si Jabat. Sai didongani Jahoba debata taimahita, songon naung ni donganan na akka oputa na julu. Sayunang maditadikon ibana hita, manang mablokon hita. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. 1 Raja-Raja 8 ayat 57. Parangehom mahatan di debata na ginuruhomi ay ido hanguluammu. Amin.
Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jalan di pargugui mahamu patupahon nasa naringkan. Amin. Hata si paingot di si Aulin Sabrina Putri siahan. Jala isedo nama jahat ihamu, molo dirikot ihamu nadenggan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? 1 Petrus 3 ayat 13. Parangihon mahatani debatana ginuruhonmi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Angel Yohana Sibarani. Gabi di dok Yesus matu ibana. Audo dalani dohot hasitonga dohot hanguluan. Dangadong nasahat tu amai. Ia somarhite sianau. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Parangehom mahatan di debata na ginuruhomi ay ido hangulamu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Suryani Kristin Panjaitan. Apalaon mapos ni rohaku nang upuka ulaw nadinggan di bagasan hamu, patuluson ni idoi. Saat rodi arini Kristus Yesus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Parangihon mahatan di debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Lucy Ro Uli Boru Siahaan. Dungi dang tagamon tarura kau, molo sai huparateatehon sudi akatonami. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Mazmur 119 ayat 6. Parangehon mahatani debata na ginurhomi ay ido hangulamu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Estra Sofia Santi Sialoho. Saitong malabok hatamuna songon na sineraan. Asa botoon muna alus na patut tuganuk jolma. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Parangihon mahatani debatana ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Hata si paingot di si Tesalonika Lisnawanti Purba. Ope sai habiari hamu majahoba jala marsihohot rohamuna mangoloi ibana di bagasan hasitongan. Jala paholak kamu debata sileban. Aka naniuluan ni aka upumu di bariba ni batang aiki dohot di Misir. Jala oloi hamu majahoba. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 14. Parangehom mahatani debata naginurhomi ay ido hangulamu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat,
jala dipargugui mahamu patupahon nasa naringkan. Amin. Hata si paingot di si Deborah Dameria Rowli Sialoho. Rodi sa leleng-leleng na do dang tagamon huhalupahokku. Aka paretami ay marhite-hite akaido di panguluho au. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Mazmur 119 ayat 93. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Mariana Vina Renata Sidabutar. Dada saluhut halak nama dok au Tuhan na sugut bongot tu harajaon banua gicangi. Holan akka na mangulahon lo menirohani damang na di banua gicangi do. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Parangeho mahatan di debata naginur homi ay ido hanguluammu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot di si Josephine Amelia Manulang. Puji majaho baale tondiku. Jalanasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mazmur 103 ayat 1. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi, ai ido hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Ira Valeria Togatorop. Ikon marhabiara ko tu Jahoba, debatam, ikon ibana Olohmu, jala marsitiopan roham di ibana, jala marsumpaho tu guarna. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 10 ayat 20. Parangehon mahatan di debata naginur homi ai ido hangulammu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Elisa Caroline Sihite. Saya ajari maau mangulahon lo moneroham. Ai hodo debataku. Tondim na dengganima manugihon au ditano nahornop. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mazmur 143 ayat 10. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Julianti Nainggolan Parhusik. Sundinggado dalan di debata. Pitado hata ni Jahoba. Ibana do lubu-lubu ni sudi halak namar haposan tu ibana. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. 2 Samuel 22 ayat 31. Parangehom mahatan di debata naginur homi ai ido hangulammu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Joandita Kristi Purba. Alus na labok
paubun rimas. Alai anggo hatana horas mabahin masih jongjong ate-ate. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Parangehon mahatan di debata naginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si hesti paskia duluk saribu. Dibaheni sairamu tihamu si tututo dimunai, maka holongi Jehovah debata munai. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yosua 23 ayat 11. Parangehom mahatan di debatan lagi nurhomi ai ido hanguluammu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala di parbugui mahamu patupahon nasanarenggan. Amin. Hata si paingot di si Angelina Jolie si jabat. Ale debataku marhaposan tuhodo au, unang tungpaila au, asa unang marsurak-surak aka musuku mida au. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beriaya atas aku. Mazmur 25 ayat 2. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi aido hangoluanmu. Amin. Hata si paingot di si Catherine Esther Onetin Pardidi. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Alai molotung songonon hatana, dang lomoro haku midaho. Idama disod doau. Sai dibahem matuau hobartu lomoni rohana. 2 Samuel 15 ayat 26. Parangehom mahatan di debata naginurhomi ai ido hanguluam. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala di parbugui mahamu patupahon nasanadenggan. Amin. Hata si paingot di si Angelika Yolanda si Manjuntak. Alai anggo au utuku do hasol hoton tu debata. Haposaku do hubaen Tuhan Jehovah. Asa hubaritahon aka pambahenanmu sudena. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 28. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi aido hangoluanmu. Amin. Hata si paingot di si Friska Nova Wijaya Siagian. Asamarujahan haporsya muna dihagogoon ni debata, unang dihabisuhon ni colma. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 5. Parangehom mahatan ni debata naginurhomi ai ido hanguluammu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala di parbugui mahamu patupahon nasanadengkan. Amin. Hata si paingot di si Melinda Ari Sumita Nenggolan. Asa dangadong haluau di bagasam manang ise na asing. Ay dangadong warna asing ditoru ni langit dilehot tu jolma parhitiata tu haluaon. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Parangehom maha tandi debata nagi nurhomi ai ido hangulamu. Amin. Jalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tod di parbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala di pargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Alvin Morentes Silitonga. Pirma to dimuna jala marsihohot. Unang tahuton hamu jala unang godoron rohamuna maradopon nasida. Ai Jahoba debatam sadiri donganmu mardalan. Dang tagamon marsobu-sobu ibana midaho manang tadi kononna ho. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Parangihon mahatan di debatana ginuruhon mi aido hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Jesa Pentama Sinaga. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10c. Parangehon mahatan di debata naginurhomi ai ido hanguluammu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jana di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Sony Andreas. Sulikit maahu ade di bata, jala tanda rohaki, uji maahu jala tanda aka pikiraki. Salmen 130 ayat 27. Parangehon mahatan di debatana ni guruhon mi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di Rivaldo Anderson Sitorus. Saya jarhoma tua wali Jehovah dalamu. Asa marpangalahwahu di bagasan hasit tongami. Sai pasada marohaku makabiari goarmu. Pesalmen 86 ayat 10 sada. Parangehom maha tari di batana ginurhomi aido hanguluamu. Amin. Daud ya. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Jonathan Alma Malau. Nuaing pe aka anaha mian mahamu di bagasan ibana asa marhiras ni roha hita dinagabe patar ibana unak tarila hita maradopon ibana di haroronai. Sada Yohanes 2 ayat 20 parangehon mahatan di debatana ni guruhon mi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Daud Kurniawan Siahaan. Sadado Tuhan, sadado hapor siaon, sadado nang padidion. Efesus 4 ayat 5. Parangehom mahatan di batana ginurohomi, ai ido hanguluamu. Amin.
Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot disirap nalom Eleazar Elvifanio sihaan. Unang mataluho di bayan hajahaton, alay taluhom mahajahatoni marhite-hite na denggan. Rom 12 ayat 21, parangehon mahatan di debatana ni guruhon mi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Jonathan Christian Purba, ahu makkaholong yak kana makkaholong yau, jala akana burju mangaluluyau, sai jupaksa doau, poda walu ayat 17. Parangeho mahatan di batana ginurohomi, ay ido anguluamu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sa didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Alfandi Samosir, ay godo kirimoku ale Tuhan Jehova, nalom nirohaku sian siete hetehoku. Salmen 71 ayat 5, parangehon mahatan di debatana ni guruhon mi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Carlo Nathanael si Majuta, ya Yesus Kristus, songoni natwari, songoni sadarion, laos idoro di saliling lelengna, Heber 10 ayat 8. Parangehong mahatan di debatana ginuruhomi ay ido hanguluamu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Rico Hino Pasaribu, dangadong manang isi na manahan jongjong di julum sa lilingko mangulu. Songo pandungan yoku di si Musa, dungan aku doho, dang tagamu pasumboku manang tadi konokku ho. Joshua 1 ayat 5, parangehon mahatan di debatana ni guruhon mi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Reinhard Alfonso Huta Barat, ayahamat tonggunana di jolma nang liat portibiodiomo anggumago dotodina. Ahama terlehon jolma bahen tubus ni tordina, Matius 10 ayat 26. Parangehong mahatan ni debatana ginuruhomi ay ido anguluamu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Ronald Parsaulian si Majutak, pasaha madalamu tu Jehova, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Salmen 37 ayat 5, saya berjumahu rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahatan di debatana ni gurumi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Mikael Ivan Saputra si Barani, argado hamu ditubus. Unang maolo hamu perhatubanon ni jolma sada Korin
pitu ayat 20 parangehom mahatan di debatana ginuruhomi aido hanguluamu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu patupahon nasanadenggan. Amin. Atas si paingot di si Jonathan Brandon Pardede. Rai papungu-pungu hamu maarta di hamu di Banua Gijang. Dina sotar gagat tasik manangit-ngit, dina sotar hali jala sotar takko panakkoi. Parangehon mahatan ni debatana ni guru homi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di siniko Afedrin si Mamora pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus. Naung upasu-pasuho tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian Banua Gijang di bagasan Kristus. Efesus sada ayat 3. Parangehom mahatan di batana ginurohomi ay ido hanguluamu. Amin. Juan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai diongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Alfredo Martua hasiholan Hutagalung. Atongi komboto omuna sadarion. Jala takas para tetehonmu marhatutuhon Jehova debata di langit na di Gijang dohot di tano na di turuon jala dukon ni ibana dangadong be parangehon mahatan di debatana ni guru homi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Michael Robin Hood Damani dungini na Jesus mamadok na sida ahu do roti hanguluani sandok na somalebe manangise nang rotu au jala na sotupa be mauas manangise na porsea diau. Yohanes sonom ayat 35 parangehom mahatan di batana ginurohomi ay ido hanguluamu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Juan Caesar Kennedy Manurung. Alani ido umbayan na hukaburjuhon asa marroha na iyasa utoktong maradopon debata nang maradopon colma. Ulon ni Apostel 24 ayat 10 parangehon mahatan di debata na ni guromi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Juan Philip gumenting butar-butar toppa maroha na yas di bagasan awali di bata jalapay baru matodi na marsihohot di bagasan au. Psalmen 51 ayat 12. Parangehom mahatan di batana ginurohomi ay ido hanguluamu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu patupahon nasanadenggan. Amin. Hata si paingot di si Martin Jonathan Nainggolan. Ayodo holong ni rohan ni debata mulotarado ti patik na dada nadokdok patik nai.
Parangehon mahatan di debatana ni guru homi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Daniel Adrian Marudut si Matupang. Alay daksu murut anggohita asa tu hamagongan na marhaporsiao do laho mangomohon todi Heber 10 ayat 30 sia. Parangehon mahatan di debatana ginuru homi aido hanguluamu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu, patupahon nasa nadenggan. Amin. Ini benar ya. Ano na yan? Hata si paingot di sino kolas Jesaya si majutak. Marlas ni roha mahamu makirim, marbengek ni roha mahamu dihapor suhon, jugulhon hamuma tangiang. Rom 12 ayat 12, parangehon mahatan di debatana ni guruhon mi, ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di sigaren malona si majutak. Bongoti hamu maharbangan naguguti. Ay ruak do harbangan jalalabas do dalan natu hamagoan. Jala torop do akan abongot siani. Matius 7 ayat 10 tolu. Parangehom mahatan di mata na ginurohomi. Ay ido anguluamu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di Sibona Allen Brian manulang. Alai di dokma tuibana. Buasa au sukunommu taringot tu nadinggan. Holan sada do parroha nadinggan. Alai mulunaing hobongot tu hanguluan akapatikima radoti. Matius 10 sia ayat 17, parangehon mahatan di debatana di guru homi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot disipat di Raja Rafael Silaban. Audo panodang ni Portibion. Nasotu pamerdala dinaholom na manghutto nau. Di bana do tahe panodang hanguluan. Johannes 8 ayat 12b. Parangehon mahatan di debatana ginuruhomi aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Angri Avriliadi Bakpahan, sadaro narikot, dipilit si Maria ro tohap naulii, dang si buato ni sian ibana Lukas 10 ayat 42, parangehon mahatan di debatana ni guru homi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Joshua Stefan Hutahayan, say matahon nalidangi, jalabereng natigori, ay say hadameo do ujung ni halak si songoni. Pesalmen 37 ayat 37. Parangehon mahatan di bata na ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat,
jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot di si Andi Gabriel Batistuta Silitonga. Naing songonima marsinod dang palito muna di jolo ni halak. Asa di ida akka pambahenam muna na ringgani. Asa di puji nasida amamuna na di Banua Gijangi. Matius 5 ayat 10 parangehon mahatan ni debatana ni guru kami ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di siludik Alven Tama Lubatobing ia haposan halak dinaumotik haposan maibana nang dinagodang yang gogeduk ibana dinaumotik geduk ma nang dinagodang. Lukas 10 ayat 10 parangehon mahatan di bata na ginuruhomi aido hanguluamu. Amen. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Tirta Manoso si Mangucong. Unang mangiguru roham mida halak pardosa, mga piyam matagunan di biar mida Jahoba ari-ari. Parangehon mahata ni debatana ni guru homi ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingo di si Amon Rizkian kepas gultom. Aku makaholong yakka na makaholong yau. Jala akka na burjuma ngaluluyau. Sai najuk paksa doau. Poda walu ayat 17. Parangehon mahata ni debata na ginuru homi ay ido hanguluanmu. Amen. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amen. Hata si paingot di si Daniel Nenggolat. Nung di pabotohon ibana tuho alejor ma manangahan na dinggan. Jala manangaha na niluluan ni Jehovah siyako. Daholan na mangulahon uhum dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Mikaonom ayat 8 parangehon mahatan ni debatana ni guru homi ay ido hanguluanmu. Hata si paingo di si Geral Panavia Ternando Pajahitan. Aku do debata nasun hinagogo. Sai marparangi di juluk kumaho jala daulat roham. Sada Musa 17 ayat sadabi. Parangi humahatan di batana ginurohomi ay ido hanguluamu. Amen. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amen. Hata si paingot di si Ruli Jefferson Nababan. Ay di bagasan ibana do maringanan sandok gok ni hadebataon marupahon daging. Parangehon mahatan di debatana ni guru homi ay ido anguluanmu. Hata si paingot di si Fernando Marnala Nainggolan. Ay dang nahuhailahon barita na uli. Ay hagugon ni debata doi paluahon nasa na porsea. Halak Jahudi jumolo dungi doho do halak Junani. Rom sada ayat 10. Parangehon mahatan ni debata na ginurhomi ay ido hanguluamu. Amen.
Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala di pargugui mahamu patupahon nasanadenggan. Amin. Hata si paingot di si Jonathan si Mamora, marhaposa tu Jehovah maho sian nasa roham, jalaunang marpangucade ako tu pikiranmu sadiri. Poda tolu ayat 5. Parang yung mahatan di batana ginuromi ay ido hanguluamu. Amen. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan de bata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani maho, maralohon nasa najat. Jala di pargugui maho, patupahon nasa nadenggan. Amin. Tabigi ma edde kor ni iana kota na baru makatidakon haporsiauna.
hot dape jongjong. Jongjong mahamuna baru maka tidakon hapursiauna. Hamu aka na pinarhamaol ni debata. Nung gabe dongan sahuria, jala dongan sa panganak kamu mangaton parpadanan na bariyay. Na arga situtudo hamu ditobus, unang uloy hamu bedosa dohot sibolis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangagoy asal matoktong rohamu na tuibana. Jala togihonon na dohamu masuk tu harajaon Banua Gidjangi. Atong martangiang mahita. Ale ama nami na di Banua Gidjang, asima roham dinasida akan na pinasaha nuaing tuho. Say ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia. Say pahot manasida di bagasan padan naung nioluan nasida nakin. Say parbadiay manasida di bagasak katam. Asatarida hapursiaw nasida tujuluanon marhite-hite parange nadengkan. Amen.